নমস্কার বন্ধুরা, আজ 9 আগস্ট। আজ একটা শুভ দিন, রাখি বন্ধন উৎসব। সেই উপলক্ষে সবাইকে, আমার যত ফেসবুক বন্ধুরা আছো বা সব ভারতবাসীকে আমার ফেসবুক তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালোবাসা। সবাই আনন্দের সাথে এই দিনটা উপভোগ করুন আর ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর একটা কথা, আজকে রাখি বন্ধন উপলক্ষে সবাইকে আমার একান্ত অনুরোধ, আমি ফেসবুক বিগত কয়েকদিন ধরে চলছে আমার চালাচ্ছি, বা এতে আমার রিচটা অনেক কমে গেছে, এঙ্গেজমেন্টটা অনেক কমে গেছে। তা আমি সেই জন্যে একটা ডিসিশন নিয়েছি, যদি আপনারা সাপোর্ট করেন বা পাশে থাকেন তাহলে অবশ্যই তাতে একটু আগে বাড়া যায়। যে রাস্তায় চলাফেরা গরিব বাচ্চাদের আমি একটু হেল্প করতে চাই। যদিও আপনারা একটু আমার পাশে থেকে ফেসবুকটার পেজটার পাশে থেকে একটু সাপোর্ট করেন তাহলে অনেক উপকৃত হব। আজ রাখি বন্ধন উপলক্ষে আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ, একটু পাশে থাকার চেষ্টা করুন, সাপোর্ট করার চেষ্টা করুন, তাহলে আমি অনেক দূর এগোতে পারবো। আপনাদের আশীর্বাদ ভালোবাসা ছাড়া এগোনো একান্ত অসম্ভব। আপনাদের আশীর্বাদ ভালোবাসা থাকলে অবশ্যই আমি এগিয়ে যাব। আর আমার এই ইচ্ছাটাকে পূরণ করার জন্য আপনাদের আশীর্বাদ অবশ্যই একান্ত জরুরি। প্লিজ আজকের দিনে আমার কথাটা রাখার চেষ্টা করবেন। আর কি বলবো, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এইটাই কামনা করি। नमस्कार मेरा फेसबुक साथियों जितने हैं सबको, और भारतवासी को मेरा फेसबुक पेज का तरफ से सबको रक्षाबंधन का हार्दिक शुभेच्छा ओ बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सब कैसे हो, आशा करता हूँ बहुत अच्छा रहोगे। आज का दिन खुशी खुशी रक्षाबंधन का दिन, खुशी खुशी आज रक्षाबंधन का दिन। मेरा तरफ से सभी दोस्त को मेरा एक रिक्वेस्ट, कि मैंने फेसबुक तो मेरा चल रहा है, चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना मेरा इंगेजमेंट और रीच बहुत कम हो गया। तो रक्षाबंधन के दिन सब भाई बहन को, सभी दोस्त को, सभी भारतवासी को मेरा एक रिक्वेस्ट कि मैं एक डिसीजन लिया। रास्ते में जितना छोटा बच्चा, गरीब बच्चों चलते फिरते देखते हैं, एकदम गरीब बच्चे जो मांग के खाते हो, उन लोग को मैं हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे, मेरा फेसबुक पेज को थोड़ा फॉलो करोगे, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसके लिए आज का दिन स्पेशल करके आप लोग को एक रिक्वेस्ट, मेरा पेज को थोड़ा फॉलो कीजिए और मेरा साथ दोस्ती का हौस निभाइए। मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ। आप लोग के सामने एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरे को, तो मैं आगे जा सकता हूँ। मेरा जो इच्छा है इसको थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। आप लोग को सपोर्ट को बिना मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। ओके, थोड़ा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलो, आज का दिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और सब अच्छा रहिए, सुस्त रहिए। चलो बाय।